అస్కితంగా నమస్కారం. మీ అవి డివైన్ మదర్స్ అకాడమిಗೂ సిఇಒ ఫౌండರ್. డివೈನ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ಕಿ పిల్లలు గవిగినో చౌదు ಒಂಟೇ ಮಾದರಿ అవునా ఒక పిల్లలు చొక్కటి చౌదనో ఒక పిల్లలు చౌదతకి ఇష్టం పడనో చౌదు అవునాత పిల్లలు గవి దుసరా టాలెంట్ రాయి జుక్కు సురుసురుపుగన్ రానో ఇంకా అవి దుసరా టాలెంట్ అవిగినో రాయి బట్ తెల్ల పిల్లలు హాల్ నార్మల్గా దుసరా పిల్లలు చౌదరేమై చౌతంసున ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಿ ಜುಕ್ಕು ಮನವರ್ತಮ್ ರಾನು ಅವರ ಪಿಲ್ಲಾಗವಿ ಚೌದು ಅವರ ನಿನಾಮಿನಿಗಿನು తెల్ల మాదిరి అంబానగు తెల్ల మాదిరి పిల్లలు సత అంబానగు ఊకం దేత ಕುಚಿ ಹರ್ನಂಗರಿಯಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮವಿಗಿನು ಸುಯ ವಿಳಿಪುನರು ಪತಿ ನೀವು ಉಂಡವನ ಹೆನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಗುಸು ಸುಯ ವಿಳಿಪುನರು ಮನದು ಅವರ ಚುಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಚಲರಸ್ಮನಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೌಚರ್ಯ ಸುಯ ವಿಳಿಪುನರು ಮನಿ ಹೊಡನು ಅನ ಅವಿ ಎಲ್ಲ ಮೀ ಕಾಯಿ ಸಂಗತ ಅವರ್ತಮನದು ಅವರ எண்ணங்களும் ಅವರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಅವರ நடவடிக்கைகளாவி ஒண்டக தொடர்பு சத்த அம்மியாவி காய் எண்ணம் ஹவுடராஸ்கி தெல்லஸ் அவர ஃபீலிங் கன்றாயி அவர நடவடிக்கைகள் இருந்தாயி ஸோ அம்மி திடீர்கಡೆ ಅವರ எண்ணங்கள் அம்மி ಚೆಕ್ ರಾಸ್ಮನದು ಮುಖವಾಸಿ நேரம் ಅವಿಗನೋ ಅಂಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ರಾಯಿ அவங்க உண்டன் அம்மி கொடக்கு இஷ்டமோ நீ கொಂತಿ அங்க அவமான் கரைய ಇಲ್ಲ மாதிரியோ ಸಂಗ ಮುನ್ನೊಂದು ಧಮಿಲೆ ರಾಯಿ తెల్ల మాదిరి నెగటివ్ ఎన్నము రాతవలో ಅವರ ಉಣರ್ಚಿಗಳನ್ನ ಜುಕ್ಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಂಡ್ರಾಯಿ తెల్లవేళ అవి ಅವರ పిల్లలు అవి కైతి ఉండ పూసేదో కైతి ఉండ సంగ தரதோ அங்க ராக்கனோ செல்லுவாயி ஸோ அவர எண்ணங்கள் அவர உணர்ச்சிகள் அவர நடவடிக்கைகள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு சத்தாழ்த்தி ஆమె அவர எண்ணமுகவே ஆమె சுய விழிப்புணர்வு சடி ரஹனா சத்த ஜுக்கு அவசியமோ எடுத்துக்காட்டுகனும் ಸಂಗುಸು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತುಂಬ ಅಸ್ಕಿತಂಗ ಕಲಾಯಿ ತನ್ನೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಆಕ್ಟರು ಹೀರೋ ಅನ್ನ ತೆಗಂಬ್ಲ ನನ್ನರ್ ಹತ್ತವಳ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಹೊದರಿಯ ಹಲ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಚೌದತ ಅವ್ರಿ అని సో తెంగబో అవి తెగ చౌదత అవరని మెని కళళ్ళిగేను నడిపు ఫీల్డము చెచ్చ హల్ది ఇంక తన మొట్ట హీరో తెల్లే మాదిరి అత ಔರಗಾಮ್ ಅವರ ತಮಿಳ್ನಾಡುಮು ಅತ ರೀಸೆಂಟ್ನು ನಂದಕುಮಾರ್ ಐಆರ್ಎಸ್ ಮೆನಿಗೆನು ಉಂಡ ಬೆಡ್ಕ ತನ ಅವಿ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ರೀಗಿನು ಸ್ಕೂಲುಮು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಡಿ ತೆಗ ಭರಾಡ್ ದಾಡಿದ್ರಿಯ తెన అవి ప్రైవేట్ చౌది తెనోస్కన్ చౌది తెనోస్కన్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్లకి తెలగ తెన తయ ముయర్చి అవి భయంకరంగా ముయర్చి తైగిను ఇంత తన అవి సెలెక్ట్ అయ్యి ఐఆర్ఎస్ కన్సದ తున్న మొత్తం మోటివేషనల్ స్పీకర్ కన్సದ జుక్కు యూట్యూబ్ వీడియోస్ తనకెళ్ళాస అస్కి ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ఉంది తన మోటివేషనల్ ಸ್ಪೀಚ್ ದಿಲೇಸದ ಸೊ తెల్ల మాదిరి ಅವರ ಹಾಲ್ ಅವಿ ಮುಸುನಾತೆ ಪೊನ್ನೀಸ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಮಾದಿರಿ ಜುಕ್ಕುದನು ಸತ ಆమె ಅವಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ವಾರು ಒಂಡಂಗ ಪತ್ತಿ ಸಿಯದು ಎಲ್ಲ ಪುರ ಸಿಯದು ತುಂಬ ಉಂಡ ಉದ್ವೇಗ ಮಾವಯಿ ತುರ ಪಿಲ್ಲಲು ಕೋನತ್ತು ಅವಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕನ್ನ మన తోండ ఐడియా ತುಂಬ కలాయి